मुकेश सैल प्रस्तुत करते हैं मिस्टर गौरव डे के विवाह समारोह के मनमोहक क्षण। না না এইটা ছোট আছে এই সামনে হ্যাঁ 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 কটা হলো চারটে পাঁচটা হয়েছে ওই লাল কটা আছে আরেকটা সবুজই দেবে চারটে সবুজ আছে তো না চারটে हमारे प्रिय भाई कल्याण डे के सुपुत्र श्री गौरव के विवाह संस्कार के प्रथम दिन हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जो तैयारियाँ भी चली हैं उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। ये जितनी भी विभिन्न प्रकार की सामग्री आप देख रहे हैं, ये हल्दी लगने के बाद दुल्हन के घर भेजी जाएंगी। इसमें दुल्हन के लिए वस्त्र, चप्पल, आभूषण और परिवारजनों के लिए विभिन्न वस्त्र शामिल हैं। शुरू करते हैं मिष्ठान की प्लेट से। देखिए कितनी सुंदर, मनमोहक और स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। उसके साथ ड्राई फ्रूट्स, फलों की टोकरी, और आप देख सकते हैं जो ये मछली है ये खीर के द्वारा तैयार की गई है। यहाँ का प्रमुख प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ। बेटे के विवाह के पूर्व दिवस में माँ द्वारा पुत्र को जो भोजन कराया जाता है उस प्रथा को आईबुरो भात, लास्ट मील एज अ बैचलर कहा जाता है। आइए उन खुशनुमा एवं भावुक पलों का आनंद लेते हैं।
ঠিক আছে, পারি না এটা। ওটা তো মাইকটা তো পারি। মামুনকে রে, মামুন ভালো বাজে করে। চলো। আরে এটা ছবি তো তুলে। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। হ্যাঁ দাদা রাতে নিয়ে নাও। তারপর থেকে তো এরপর থেকে তো 4 জন হয়ে যাবে না? ক্যামেরাম্যান হয়ে গেছে এবার। একদম এদিকে একটু মুখ ঘোরাবেন। ধান ঝাড়তে না তো সেজে গুজে চুল দিয়ে আমাকে বললে আমি জল খাই, তুই যা খেয়েছিস অনেক ব্যাচেলার পার্টি। এটা বড় মামির মোবাইল। তোর মা ক্যামেরাটা তুলে নে।
আমি এখন খাবো না, খেয়ে নাও, খাবে না। এবার তার মানে এখন থেকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এখন ছোট আছে। গল্প করছিল যে ওকে না ওই যখন ওই বিয়ে করতে যাবে দরজা বলে তাই বলছে আমার খান লাগবো মাথায় যে করছে তারই তো উচিত ছিল। আমি বললাম, ধান মুখ বুঝি আমার নাম নেই। আমি বললাম আমি একটু নামিয়ে দিয়েছি করে বলে একটা করে তোরা সব প্রণাম করবি যেটা মনে হয় ব্যাস। যেটা করতে হয় না তার হাতে কাপ দিতে হয় বাপ এরকম কাপে 1 টাকা করেও দেবে আরে ওগুলো একবারে स्वास्तिका সন্ধ্যায় পরিবারের সদস্যরা মা গঙ্গা मैया जी के निमंत्रण জানাবেন। মনে মনে গলায় শাড়িটা দিয়ে গরম করে ধরে রাখ কাজ করে দেখবি
পরের ব্লগে দেখা হবে শুভরাত্রি।